Waldzeg yma sylgwy mojo falgwnt, all na fydaris dwneir eswdinod waldzeg gwrwg, mae oftar o ynod. Nafganji ta sakuste te roja orfa can sylgwy megtan sabarag bunatzitan. Ravdest te zalle wagder te schinwal ruin regun nafganji te ravdest katsene sangund te sylgwy megte duneun bonmem. Vart te te zunar dmeni se sati qar amat beter qawte skolate achorzoute fanzai kuste bert. Schinwal ruin administratie sarglag bonusankut te ravdest dagsjag zinad, jan khastam gaska acham mozalt te khuskans kurdiatjin festivadan ayvad met smedistinat razen kennen. Strbunek zagen an de kuzate Alina, ocham ras mozal kaisaros to vitachkai, nasbala ocham ras udvistofkan kaisaros to, na olkezerdem dar kaifatsate sui nefsneist. Usarireston آدمون نفگنگ وانسان کود دا نفسارازن انسان قد دا کیناو. یعنی خستم گسکا پراتسیز دوم فرازون زیناد امسترس فلدستادون کست. سوالتا ساتخ بخورش کتوی. سازندتا رافدستوی. مثلا لنبنک قوی بکسوی. شمای کراس کتای رایسوی و هفتن نفکنای. می هفته جبخ ساروزای. بید خی یو سخوت نباقا و دو سخوت نباقا فلدر رستد. Ravdestone sanu benetto nefganji tane khus kanen, ama adam seis valdestadi ma bazunga kanen. Vodunay biratan ravdestar khaynu khurs vadat sanu kuste tawarach der аудитории разма рохастинан. Идея возникла сама по себе. В основном была идея такая, что должны были участвовать ученики с 1 по 7 класс. Но потом мы решили, что мы чуть-чуть расширим, и будут картины не только приуроченные к Международному женскому дню, но и остальные с осетинским принтом, с осетинскими хталами. Основная цель выставки – выявить и показать талантливых художников, юных художников нашего района. Alla واسمسن در یخی هیستوری یخی قدم و مگس که واسمس اتساق میریس خود در رابرگ ویم افتر یک استتخه یخدک کرازورود و آفتر بامبارم نفگنه جت سزاقن فنددوی. Gățelai făstămătar escanăv, ama abon mănis oșunăv ama ayu irăstonă rasuhtină de tăhai. Am în avdășeavă nahi țirkov, nahi edmonostir, nora caudarci gățel ron, istănci nahi tunel, ma ja ostai tolavă rasuhcesc iron formoja. Ama avdisă iron șină de tăhai. Ama мы что насонима кумохан ирон динот хайкай нефканам кайфасам нефай котон буошай амааю плакатна живописный дел стиль магаска. Ravdest me alkamen der jabun urbotan erten desam mortung. Organizator tanefs varens expozicji alkal der kainu watan baragmun und zerdeirov. Me kaisudan also alzaje noje i kulturon model. Khuri te daira kutse Raul Kumaytat Fatima information racht abun.